Guys, balik na sabta sa unto nga routine nato karon. So shout out guys sa mga naiser karon nga Manny Odjo. Arong. Oh, what's out guys sa akong amigo nga Yorsi Day. So update sa atong panahon karon guys. Balag ulan tani basta trabaho ta. Ulan ka lang, trabaho mi. Abos. Bus. Paniod to routine. The Three Brothers. Now. Ay, mong money drop dong. Money drop ni mo ba? Pon. Wow. Money trap, pagpalit og money. So shout out kay Kang Laribs nga naniod to karon. Arnolfo, shout out Arnolfo. Shout out Arnolfo. Bye. Bye. So kapobre, thank you so much sa inyong paglantaw karon sa atong update sa Paniod 2.